सेटा देखो इने मयूर अछन शंख भी अछि देखुन तापर माछ भी अछि देखुन ग्रीन हेकरी रहबा आ तार ब्लाउज रे भी वर्क आसबा देखो एटा ब्लाउज पीस देखुन बॉडी रे केते गॉर्जियस लागो पूरा देखो गॉर्जियस अछि ब्लू ऊपर लाइट रेड ब्लू रे लाइट कलर अरे देखुन केते गॉर्जियस लागो पूरा देखो गॉर्जियस देखबा कलर हेकरी अछि एतार ब्लाउज रे भी वर्क अछि समस्त को जुहार जय मां समले मुई फेर थरे आसिक पहुंची छे निशिता हैंडलूम साड़ी आउ ड्रेस सेट तापर थान कपड़ा रो एक्सप्लोर करवा लगी देखो इना बहुत सारा साड़ी माने रखा है देखो इना हैंगिंग कराई छे तापर आजिर देखो साड़ी जेनटा देखावा इने रखा है जेनटा चॉइस कराई छे साड़ी माने तापर इयाडे देखुन ड्रेस सेट पाटर अच्छे कलेक्शन देखुन थान कपड़ा भी अच्छे तो इयाडे देखुन बहुत सारा ड्रेस पीस अच्छे तापर थान कपड़ा गुड़ाक अच्छे तो बहुत सारा कलेक्शन तो भरपूर अच्छे इने तो आजिर कलेक्शन काण रहबा काण नहीं चलून बुझमा तो आमर संग अच्छा निशिता जार तो आज काण कलेक्शन देखमा आई तो कलेक्शन पूजुतिया कलेक्शन आसी हिचे बहुत सारा जेंटा की साड़ी माने आसी हिचे आ भाईयुतिया दसरा लगे नवा नवा कलेक्शन माने आसी हिचे तो देखमा ड्रेस पीस थान माने बहुत सारा अच्छे तो फर्स्ट काण ड्रेस पीस देखमा कि थान देखमा फर्स्ट ड्रेस पीस थान स्टार्ट कर दमा ठीक अछि तापरे निखिल भाई साइड साड़ी देखे देबे ठीक ठीक अछि तो ड्रेस पीस केते रु काण देखमा तो जिगा ड्रेस पीस हमर तो 850 रु 5000 6000 भितरे आसी जिबा तो मैं गुटे गुटे देखे देमी देखुन एटा टेराकोटा पैटर्न रे अछि जेंटा की आजिरर जेन वीडियो आसवा सेति हमर प्राइस पूरा मैंने मेंशन नहीं हुए माने परफेक्ट प्राइस मेंशन नहीं हुए जेन माने वीडियो रे मेसेज करबे वीडियो देखि कि ना मेसेज करबे तांको ही प्राइस बताएबा हां तो देखुन एटा टेराकोटा पैटर्न रे अछि जेंटा की त डिमांड थीसी एटा माने दुपट्टा वर्क देखुन जेंटा की पूरा बांधो वर्क रे अछि दुपट्टाटा पूरा फुल बॉडी वर्क अछि एटा सीमेंट कलर ऊपर अछि ना एटा टिके से पिस्ता कलर लाइट पिस्ता कलर टिके अछि तापर एटा गुटे देखुन कॉफी कलर रे अछि देखो देखुन दुपट्टाटा येलो आसबा हां दुपट्टाटा येलो में आसबा आ एटा कॉफी कलर रे तार पैटर्न टा अछि देखुन तापरे जेंटा के हमर हाई रेंज रे जेंटा एटा माने अछि सब इधर प्राइस बताना होय हमें नहीं बताओ प्राइस नहीं बतावे जेंटा भी चॉइस लागवा हां सेटा अपन व्हाट्सएप रे मेसेज करबे बोला हमें तार प्राइस टा बते देमु तो देखुन एटा गुटे रॉयल ब्लू रे अछि सॉफ्टा डिजाइन आ बटरफ्लाई डिजाइन रे अछि ब्लू कलर आ इतर भी दुपट्टाटा बॉडी वर्क अछि देखुन देखुन एटा सब हाई रेंज रे आसबा देखुन देखुन नेक्स्ट कलेक्शन गुटे देखुन एटा जेंटा रॉयल ब्लू रे थिला आ एटा गुटे देखुन हाथी पैटर्न रे अछि देखुन हाथी पैटर्न रो बहुत सारा डिमांड आसी देखो हां हाथी पैटर्न रो एबे बहुत डिमांड अछि तो भाईउतिया लागि हमर सब बहुत सारा कलेक्शन माने आसी छै देखुन एटा गुटे देखुन मेहंदी डिजाइन रो मेहंदी कलर रे अछि एटा छ धड़ी वाला जेंटा कोहा हेसी देखुन एटा सब छ धड़ी वाला आसबा देखुन छ धड़ी रे भी ड्रेस पीस आसी गला न आगो साड़ी आसतला जेन ड्रेस पीस भी आसी गला न तो अपन तो जानि छन कि 850 रु नै केना 6000 तक हमर ड्रेस पीस आसबा तापरे थान माने देखुन जेंटा के हमर 200 रु स्टार्टिंग है केना 2000 तक अछि थान माने देखुन एटा माने सब आसबा एड्रेस टे बते दमन हां एड्रेस टा बते दमा अपन समलपुर के आसु जन बेले स्टेशन पाखे जेन हमर ए ओवरब्रिज टा अछि ओवरब्रिज तले लेफ्ट साइड रे सर अपन सीधा आसी जिवे सेनु भारती स्टेशनरी कोइना गोटे शॉप टे अछि से शॉप रो अपन लेफ्ट साइड नै केना पूरा सीधा आसबे देखबे टिके अग्रसेन भवन रो बोर्ड भी लागि छै सेनु अग्रसेन भवन हमें जेंटा एड्रेस देसो हम अग्रसेन भवन पाके सेंट्रल बैंक गली अछि सेंट्रल बैंक बोर्ड लागि छै आमना सामना निशिता नंबर भी बोर्ड लागि छै अपन पूरा गली भीतर के आसी जिवे से शॉप बाटे बाटे भी निशिता नंबर बोर्ड लागि छै तो देखुन एटा गुटे अछि एटा कम प्राइस वाला अछि ब्लैक कलर ऊपर अछि एटा माने सब कम प्राइस रे अछि आउ बिनु भरा हबा एबे सेटिंग करा हो जे हां इने देखुन इने भी अपन चॉइस करि पारबे देखुन इने कम रेट रो भी अछि देखुन इने इतार यदि अपडेट पावर अछि बेला म निशिता नंबर ग्रुप अछि व्हाट्सएप रे YouTube तले नंबर हां अपन निशिता चैनल के सब्सक्राइब करि पारबे तेनु हमर अपडेट भी जायसी वीडियो अपडेट हेसी आ जदि फोटो अपडेट दरकार बेले निशिता ग्रुप रे अपन ऐड हे पारबे तो ऐड केंदे करी काना हेबे जेन तीनटा नंबर तले शो करू जे से तीन नंबर रे मैसेज करले अपन को लिंक मिली जिबा तो लिंक रे अपन क्लिक करले सेनु ऐड हे जिवे ठीक अछि तबे एटा देखुन बेसी प्राइस रो जेंटा ब्लू ऊपर देखो माने देखुन देखुन एटा गुटे देखुन सॉफ्टा ऊपर अछि मेरून ब्लैक रो अछि देखुन एटा सब बेसी प्राइस रे
आसी जीवा এটা भी দেখুন সবটা উপরে আছে দেখুন तापर हमर दुपट्टा माने भी अच्छे দেখুন ইয়ার দুপট্টা কালেকশন भी আছে দেখুন এনে বহুত সারা দুপট্টা কালেকশন গুটির দেখে দামা हाँ प्लेन वाला भी अच्छे एटा धड़ी बांध भी अच्छे जेंटा धड़ी रे बांध तिसी धड़ी रे बांध वाला भी अच्छे এটা কেতে মিটার কানা রহুছে এটা इटा 2.4 समथिंग रहउचे ঠিক ঠিক আছে आउ इटा जेंटा हमर बॉडी बांध वाला बॉडी वर्क वाला जेंटा आसी দেখুন বডি ওয়ার্ক वाला দেখুন দেখুন। পিঙ্ক ব্লু রে আছে দেখুন आपण पाई जिवे आ जदी डिजाइन वाला खोजबे बेला डिजाइन वाला भी पाई जिवे देखोन एटा गोटे सप्ता वाला अच्छे जेंटा कि धड़ी रे भी सप्ता थिसी आ बॉडी रे भी सप्ता थिसी देखो ग्रीन ब्लैक रे আছে हाँ। দেখুন सब डिजाइन वाला अच्छे उत्कल लक्ष्मी भी अच्छे देखो उत्कल लक्ष्मी दुपट्टा भी अच्छे দেখুন উৎসব লক্ষ্মী দুপট্টা দেখুন देखो ये उत्कल लक्ष्मी दुपट्टा आसबा तबरे हमर कुर्ती आपन को 950 900 950 एबव मिली जाउचे कुर्ती जेंटा कि बोथ साइड भी एंता आपन को 1500 1600 रे मिली जेबा 2000 भितरे ओवरऑल सब कलेक्शन इने सब मिली जीवा कलेक्शन पाई जेबे जे तापरे इनके देखो, थरे आसबा हमर माने पाटो सब टाइप रो collection, कलेक्शन हाँ। मिली जीवा पाटो कलेक्शन भी देखुन सब जिनिस आसबा जेंटा कि बूटी पाटो हमर अच्छे देखुन बूटी पाटो रे भी ऑल वैरायटी पाइबे आपन तापरे धड़ी सप्ताह रो भी ऑल वैरायटी पाइबे तापरे एटा पेरे पेरे रो भी वैरायटी पाइ जेबे देखुन पेरे पेरे रो भी आपन वैरायटी पाइ जेबे देखुन गोटे खुली के नाम देखे शंख ऊपर আছে দেখুন এটা ব্লু কালার রে देखुन देखुन एटा দেখুন এটা আঁচল এটা एटा बॉडी टा आसबा देखुन দেখুন एटा এটা पेरे पेरे पैटर्न रे अच्छे तापरे ओरिजिनल पाटो माने भी आपन पाइ जेबे देखुन तापरे हाफ टिश्यू माने भी पाइ जेबे देखुन हाफ टिश्यू माने भी पाइ जेबे पिंक ऊपर আছে पिंक দেখুন ऊपरे एटा गोटे खुली के देखे देमी हाफ टिश्यू फुल टिश्यू हमर सबु आपन 4000 रो नै के ना आपन 30000 तक पाटो पाइ जेबे ঠিক আছে तापरे हमर देखे दोन याडे শার্ট माने भी हैंगिंग দেখুন कराई ইয়ার শার্ট মানে भी হ্যাঙ্গিং করা तापरे আছে मोदी जैकेट মোদি जेंटा জ্যাকেট भी वेस्ट আছে দেখুন এনা আছে सबु वैरायटी पाइ जेबे तो फिर हमर साथ जोड़ी छन निखिल भाई जुहार जय मां सुले तो आपण माने तो सब भेराइटी देखी देले जहाँ जहाँ भेराइटी थला हमें तो बतई दीछु आ जाके अपडेट भी दरकार ता हमको मैसेज करबे जन तीनटा नंबर शो हो जे से हमको मैसेज करबे बेला आपन को ग्रुप लिंक मिली जीवा ग्रुप रे जॉइन ही जिवे आ हेनो जहाँ भी अपडेट जीवा आपन को जेनटा भी पसंद लावा हमको पर्सनल मैसेज करबे ग्रुप रे मैसेज करी ना पारन हमको से फोटोटा पर्सनल पठाबे आ पर्सनल केंदा ऑर्डर हेबा केंदा डिलीवरी हेबा केंदा आपण पेमेंट करबे काना करबे हमें सब बतई देमु आ वीडियो रे भी बतई देमु ऑर्डर प्रोसीजर बता मारिए ऑर्डर प्रोसीजर टा होइए आपन को जेनटा भी पसंद लावा वीडियो रे हो कि आपन ग्रुप रे जॉइन ही जन एतरी हो आपन हमको पर्सनल मैसेज करबे जेन तीनटा नंबर शो हो जे से जिनिसटा हमें कंफर्म करमु अच्छे कि नहीं जी अच्छे कहमु बेले आपन पेमेंट स्क्रीनशॉट आ एड्रेस टा पूरा डिटेल्स रे देबे जेंदा आपन अमेज़न फ्लिपकार्ट रे दो जन एड्रेस माने सेंती देबे एड देबे पोस्ट देबे तापरे आपनकर जन जदी आपनकर पिन जेंदा फ्लिपकार्ट रे दिया आसी तो हेंती देबे फुल एड्रेस देबे जानी जन हां सेंती देबे आ पिन ता मने करी ना देबे काहे जे कि एटा पोस्टल रे नहीं जाय कोरियर रे जायसी कोरियर एड्रेस पूरा लागसी आपन यंदी दो जन कोरियर जेन गामन को दो जन आ वो पूरा नहीं देबे काहे बाय चांस जणे जणे एड्रेस माने भी भूल दे दो जन सेनो केंडा नंबर भूल कर दो जन या तो पिन कोड भूल कर दो एंता दी बहुत इटा हवा प्रॉब्लम हवा कस्टमर मान को प्रॉब्लम हवा मेन करी काहे कि से माने कॉल कर डिलीवरी बॉय पहुंची से जाके लेकिन कॉल करथवा नहीं उठो देबे आ बाय चांस कॉल भी कर देले अलगा लोग पाई गला बेले सेरा फायदा उठे देबा एतले टिके आपण देखि करी एड्रेस माने देबे आपण एड्रेस टाइप भी करू जन नहीं जानि पारबार आपण घर लोक तो हेनु रहउतबे तांको पचरे देबे से माने पूरा फुल एड्रेस बतै देबे तापरे चार्जेस टा केते कान लागु छे चार्जेस 100 टका भितरे लागसी ओडिसा भितरे आ ओडिसा बाहर के हेले टिके अप डाउन होतीसी चार्जेस माने बेले हमर तो ओजन वेट हिसाब ही जाय वेट हिसाब रे जायसी चार्जेस बेले जहां वेट हला बाय चांस टिके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लागी जायसी तो आजिर जेंटा कलेक्शंस देखुन इना देखामा एटा सब सेटा सब करा है जे चॉइस करा आइछे बाहर करा आइछे देखुन आ तो जानि जन 500 टका रो स्टार्ट ही जायसी जेंदा कि देखुन गोटे देखे दो ये देखुन एटा 500 टका आसबा सबे जानि जन एटा सब जानो 500 टका मिलसी देखुन एटा 500 टका আছে इना भी सही 500 टका 500 टका আছে आ सब 500 रो नै करी 700 1000 800 सब रेट रो আছে आपण 700 800 भी मागबे बेले फोटो टिके देवा ले टिके लेट हे काहे कि दुकान रे भी भीड़ छ रिप्लाई टा जायसी टिके खाली वेट करबे सेरा हमें फोटो दे दमु काहे कस्टमर खाली हेले ही दे हवा ले एटा टिके वेट करबे देखो एटा झरना साड़ी देखो झरना साड़ी 700 टका
ଆଉ ବି ଦେଖୁନ ଇନ ଶାଢୀ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି দেখুন বহুত সারা রখা আছে ବହୁତ দেখুন ସାରା ରଖା ହେଇଛି এটা সব নয়া কালেকশন ସବୁ আসিছে ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଦେଖୁନ ସବୁ উইক রে নয়া কালেকশন আইছে দেখুন বন্ডল ବି ଅଛି ଯେନ୍ ମାନେ ବଣ୍ଡଲ ବି ନେମି କହିବେ ବି ଅଛି দেখুন দেখুন বন্ডল বন্ডল আছে হুম এটা পুরা 10টা কলর আছে দেখুন 10টা কলর আছে ইনু বি আপন চয়েস করলে চয়েস আপন କରି ବି ନେଇ ପାরবে ପୁରା ହଁ। ବଣ୍ଡଲ ବି ନାଇଁ ନେମି କହିଲେ ବି ଇନୁ ଯେନ୍ କଲର ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗ ଆମେ ହେଟା ଦେଇ ପାରମୁ দেখুন এই ସବୁ কলর ଏଇଟା ଅଛି কলর ଚାର୍ଟ ସବୁ তো আজর মেন ফোকাস আমি যেটা করেছি সেটা দেখামা না ହଁ তো তারমানে দেখিলো ফার্স্ট কালেকশন দেখুন এটা দেখুন এটা ସବୁ ଆମେ 2000 ରୁ 3000 ଭିତରେ ଦେଖା হ্যাঁ କାହିଁକି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଅଛି ସେ ୟୁନିୟନ ରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ମେନସନ ନାଇଁ କରିବେ তো ବହୁତ যেন মান ଅସୁବିଧା কোই ହଉଛି প্রাইস ବୋଲି। যেন মান কোই প্রাইস জানবার আছে আপন যেটা চয়েস করছেন তাকে স্ক্রিনশট ফটো পঠাউন সেটার প্রাইস আপন মিলি ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ବତେଇ ଦେମୁ ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରୋସିଜର ବି କେନ୍ତା ହବା ଯେ ଆମେ ବତେଇ ଦେମୁ হ্যাঁ এটা দেখুন ব্লু উপরে সিমেন্ট আছে দেখুন সিমেন্ট ଉପରେ হুম। দেখুন দেখুন এটা তার আঁচলে দেখুন এটা এটা ଆଞ୍ଚଲ হুম এটা ସବୁ 2000 ରୁ 3000 ଭିତରେ ଦେଖାଉଛେ হুম দেখুন এটার ସବୁ ডিজাইন মানে ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା আসবা হুম এটা যেন মানে ଆପଣ 2 পিস নেমি କହିବେ 2 পিস মিলবা 4 পিস নেমি କହିବେ 4 পিস ବି ମିଲବା হুম দেখুন এটা এটা কফি তার- কফি উপরে আছে বোধে এটা আঁচল আবা হুম। কফি ଟିକେ ରହିବା হুম আর দেখুন এটা তার বডি আসবা দেখুন পুরা ফুল সফটওয়্যার দেখুন ফুল পুরা সপ্তাহ সপ্তাহ করে ডিজাইন আছে পুরা আর ওটা দেখুন এটা ওটা আসবা গ্রিন উপরে টিকে লাইট কালার আছে লাইট কলর আছে এটা তার আঁচল আসবা আঁচলে দেখুন এটা এটা তার বডি আসবা হুম সিমেন্ট গ্রিন রেড হুম এটা ওটা পিঙ্ক উপরে আছে পিঙ্ক রে গ্রিন আছে এটা ধড়িটা হুম। সপ্তাহ করে আছে হুম দুই লাইন সফট আছে দুই দেখুন লাইন সপ্তাহ আছে হুম দেখুন এটা তার এটা আঁচল এটা। আছে হুম এটা তার বডি এটা দেখুন। ସବୁ 2 ରୁ 3000 ভিতরে দেখা হଉଛି হুম এটা ওটা অরেঞ্জ রে আছে এটা ବି দেখুন। সপ্তাহ সপ্তাহ করে আছে হুম ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅର୍ଡର କରସନ୍ କାହିଁକି ବାଇ ଚାନ୍ସ ସରି ବି ଯାଇଥିଲେ হুম ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରେଇଥିସୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆସିଲେ ନେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ତ କାହିଁକି ଘାକେ ଫଟୋ ବି ଦେଇ ନେବେ ଆଉ ଇନଫର୍ମ ବି କରି ନେବେ କାହିଁକି କଷ୍ଟମର ଲାଗି ଯାସନ୍ কস্টমার আসলে সব ইনো ବି পার হই যাচ্ছে ଇନ ପାର ହେଇଯାଇଛି ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମକୁ କହିଦେବେ ଇନଫର୍ମ କରବାଲି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ তো যেন মানে অর্ডর করবা সাଙ୍ଗে সাঙ্গ অর্ডর করুন ভিডিও ছাড়ুন স্যার ଛାଣୁନ୍ ସାର୍ କି ନହେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବା হ্যাঁ ଆଉ ଯାହାକେ ବି ପୁରା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇବାର ଥିବା বেলে অ্যাডভান্স কিছুটা কই দউন ହଁ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି କରିଦେବେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ବୁକିଂ ହେଇଯିବା ସେଟା ଆଉ କାହାକେ ଦିଆ ନେବେ ଆଉ ଆସିକରି ନେମି କହିବେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ସରି ବି ଆସି ଏଛେନ୍ ବିହାଘର ଟାଇମ୍ ବି ଆସୁଛେ ବେଲେ ବିହାଘର ଲାଗି ବି ନେଇ ଯାସନ୍ ବରୁଘର ଲାଗି ବି ନେଇ ଯାସନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିଦେବେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ରହିଯିବା ଏଟା দেখুন এটা ଗୋଟେ মল্টি কালার আছে দেখুন ମଲ୍ଟି এটা କଲର ହେଇକରି ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ବି ସପ୍ତା আসবা হ্যাঁ ଆଉ ବଡିରେ ବି ସପ୍ତା ସପ୍ତା ରହିବା দেখুন ରନିଂ ଡିଜାଇନ ପୁରା ଏଇଟା হুম দেখুন তো এটা ଆଉ ଗୋଟେ দেখুন নেক্সট শাড়ি এটা এটা ସବୁ 2 ରୁ 3 ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ হুম দেখুন এটা তার আঁচল আসবা এটা তার বডি আসবা দেখুন দেখুন পুরা নিউ কলর টাইপ রে আছে হুম দেখুন এটা ওটা সুমতি কলর আসলা সুমতি উপরে রেড আছে দেখুন রেড এটা भी তার আঁচল হুম আর এইটা ডিজাইন সেম আছে খালি কলর মানে অলগা অলগা আছে দেখুন দেখুন এটা ଗୋଟେ কলর এই তিনটা কলর আছে এছে দেখুন যাকে भी পছন্দ লাগুছে সাଙ୍ଗে সাঙ্গ স্ক্রিনশট মারুন ଆଉ WhatsApp যেন WhatsApp তলে ରେ ଅଛି নাম্বার সেতে মেসেজ করুন দেখুন এটা আঁচল আসুছে তার আর এটা বডি আসুছে দেখুন তিনটা কলর এসিন আছে হুম এটা দেখুন পিঙ্ক উপরে আছে দেখুন গ্রিন গ্রিন দেখুন এটা তার আঁচল আসবা এটা আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন দেখুন এটা দেখুন অরেঞ্জ উপরে আছে অরেঞ্জ উপরে গ্রিন আছে এটা অরেঞ্জ এটা আঁচল এটা green আঁচলে আসুছে, দেখুন এটা এটা তার বডি আসবা হুম এটার প্রাইস মানে আমি মেনশন নাই করবার আপন যেটা চয়েস লাগুছে সাଙ୍ଗে সাঙ্গ স্ক্রিনশট মারুন আর প্রাইস আপডেট মিলি ଯିବା তলে WhatsApp নম্বর দিয়া আছে WhatsApp রে স্ক্রিনশট পঠাইলে প্রাইস আপডেট মিলিଯିବା এটা আঁচল আসবা রেড রে আর বডি তার পিঙ্ক আসবা দেখুন এটা পিঙ্ক বডি আসবা হুম এটা বলে এটা দেখুন রামা গ্রিন উপরে আছে দেখুন রামা রামা green গ্রিন উপরে উপরে রেড আছে দেখুন এটা মেরুন ধরিয়ে মেরুন ধড়ির আছে হ্যাঁ দেখুন এটা তার আঁচল আসুছে হুম এটা তার বডি আসবা এটা পিঙ্ক উপরে আছে দেখুন এটা পিঙ্ক রে রেড রেড আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসবা দেখুন এটা আঁচল আসবা আর এটা বডি আসবা দেখুন দেখুন এটা ইয়েলো উপরে yellow রে মেরুন মেরুন আছে দেখুন দুই লাইন সফট আছে দেখুন এটা আঁচলটা দেখুন এটা এটা আঁচল আঁচল পুরো সফটওয়্যার পুরো ভরপুর আছে পুরো দেখুন এটা তার বডি দেখুন
দেখুন এটা সুমতি রে মেরুন হ্যাঁ দেখুন এটা তার আঁচল আঁচল টিকে পুরা শাইনিং রে रहबा শাইনিং রে রହୁଛି ଟିକେ দেখুন পুরা শাইনিং হয়ে এটা তার বডি আসবা দেখুন এটা মেরুন রে পিঙ্ক আছে সবটা ধরে দেখুন এটা তার আঁচল আসুছে এটা তার বডি আসবা দেখুন এটা তার আঁচল আসবা এটা তার বডি বডি আসবা এসন সব 3000 উপর কে দেখমা এটা 2000 ରୁ 3000 ଥିଲା ଦେଖ 2 ରୁ 3 ଥିଲା এটা ଆଉ ଏତାର ଆଉ ଅପଡେଟ ଦେଖବାର ଅଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯିବା ଆମକୁ ମେସେଜ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାଣ କରବା 2 ରୁ 3 ମାନେ ଗୁଟେ ସେପାରେଟ ଭିडिଓ କରି ଦବା ଯେ ହଁ ବେଟର ହେବ ବେଟର रहबा କାହିଁ કે ସବେ ଦେଖି ବି ପାରବେ ହଁ ହଁ आ ସବୁ ମେସେଜ କରି ଦେଖେଇ ଦବା ବେଲେ ନାଇଁ ଜାଣି ପାର ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓ ରୁ ଆମେ ସେପାରେଟ ଦେखाମୁ ତ ସେନୁ ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେン ଦେखाମା দেখুন এটা সব 3 ରୁ 4 ভিতরে দেখুন 3 ରୁ ଏବେ 4 ভিতরে দেখাউছে দেখুন দেখুন এটা বডি স্কাই হি করি হ্যাঁ গ্রিন হোয়াইট হি করি গ্রিন হোয়াইট রে আছে দেখুন আঁচলটা ব্লু আছে মানে পিনলে পুরা বড় শাড়ি লেখে লাগবা দেখুন শাড়ি লাগবা আপনার ডবল ধড়ি রে যেন্দা ডিজাইন রয়েছে পুরা হেন্তি আছে দেখুন এটা ওটা আসলা দেখুন এটি ব্লাউজ পিস भी आवा हां 3000 ऊपर 3000 ऊपर सब ब्लाउज पीस आसवा ना हां 3000 ऊपर के ब्लाउज पीस आवा एटा आंचल आसवा हां आंचल पूरा स्टार अछि ऊपर अछि एटा बॉडी आसवा देखुन बॉडी देखुन एटा ओटा हरियाणा डिजाइन अछि देखुन एटा मेरून ऊपर अछि ना मेरून रे रेड अछि देखुन एटा सॉरी कॉफी है बोधे हां कॉफी है मेरून में कॉफी है बॉडी कॉफी है एटा ब्लैक नहीं भाबे एटा कॉफी है कॉफी है हां एटा पूरा कॉफी रे रेड अछि एटा तार आंचल अछि हरियाणा पैटर्न पर अछि देखुन एटा इडे देखुन रेड ऊपर ग्रीन अछि देखुन रेड ऊपर ग्रीन देखुन एटा आंचल आसबा आ एटा बॉडी आसबा इथे आपन को ब्लाउज पीस आबा देखुन इथे ब्लाउज पीस आसबा देखुन इथे सबे जानि जन ब्लाउज पीस केते रू केते रे आइसी हां तो हमें जेंतरे ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस बोते दमा जेंतरे नहीं ना को हम आ जाके रेट जानबार अछि हमको मैसेज करबे हां देखुन एटा ओटे कलर्स डिजाइन करी अछि एटा तार आंचल आसबा एटार बॉडी है देखुन एटा तार बॉडी आसबा देखुन रेड बॉर्डर रे देखुन उडे अछि कलर्स डिजाइन अछि उडे तापरे मेरून रे अछि देखुन चक्र डिजाइन अछि तापरे एटा सफ्टा भी अछि देखुन इतरे एजन 4 रू 5 आडे टिके देखमा 4 रू 5 देखमा छिनिका देखुन देखुन सुमति कलर ऊपर अछि सुमति है ना हां टिके ग्रीनिश टाइप हां ग्रीनिश टाइप रो अछि देखुन देखुन एटा तार आंचल आसबा ग्रीनिश रे मेरून अछि देखुन मेरून आ धड़ीटा रेड आसबा एटा देखुन एथे ब्लाउज पीस भी आसबा आदि देखुन इथे ब्लाउज पीस आसी जवा देखुन ब्लाउज पीस भी आसबा एटा भी उठे अछि देखुन लाइट कलर ऊपर अछि देखुन लाइट रे रेड अछि एटा आंचल आसबा एटा तार बॉडी आसी जवा देखुन एटा ओरा अछि एटा मेरून कलर ऊपर अछि देखुन एटा रेड मेरून ही रेड मेरून रे अछि हां बॉर्डर ब्लैक अछि एटा आंचल आसबा देखुन आंचल देखुन एटा बॉडी तो एटा बॉडी देखुन इतरे एटा ओरा कॉफी रेड अछि देखुन ब्लैक न है कि पूरा कॉफी न है पूरा डार्क कॉफी है हां एटा तर बॉडी आसो एटा आंचल देखुन एटा आंचल आसो परवा डिजाइन रे ऊपर अछि परवा पर भाई करी अछि दुई लाइन सफ्टा अछि देखुन ओटा एटा ओटा स्टैंडर्ड बॉर्डर लेखे पर अछि देखुन बॉर्डरटा पूरा देखुन तार आंचल श्रीयंत्र रो अछि देखुन श्रीयंत्र हे करी अछि बॉडी पर श्रीयंत्र अछि देखुन रेड ऊपर येलो अछि देखुन एटा के तापर एटा रेड ऊपर सीमेंट कलर हम अछि कसी हे करी मजिनो कलर्स अछि देखुन ए सबोते ब्लाउज पीस बाहरबा एटा तार आंचल है देखुन एटा तार आंचल आसबा एटा तार बॉडी है देखुन एटा तो एटा देखनो 5000 भितरे 5000 भितर देखाला देखुन एसन 5000 ऊपर के देखमा देखुन 5000 ऊपर के एबे देखायबा देखुन एटा 3000 रो किछटा साड़ी देखि दउने ने हां देखुन पूरा यूनिक पैटर्न ही करी अछि कम रेट रे अछि पूरा 3000 भितरे अछि 3000 भितरे हां 3000 भितरे अछि सबुटा देखुन एटा आंचल आसबा ऑरेंज ऊपर अछि ऑरेंज रे ग्रीन देखुन एटा तार बॉडी आसबा एटा भी दुई लाइन सफ्टा अछि देखुन दुई लाइन सफ्टा ही करी अछि 3000 भितरे हां देखुन एटा जेन माने ब्लैक रे रेड खोजो थसन तांगला एटा आसी जे सफ्टा धड़ी ऊपर
ସେଇ ସେମ୍ ପିनले ସବୁ ପୁରା ରହିବ, ଗର୍जियस लागो पुरा ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗବା। इटा भी दुई लाइन सप्ता अछि हाँ। देखुन ସବୁ ସେମ୍ ରହିବା, खाली କଲର ଟା ଅଲଗା ଆସିବା। हाँ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର ବଡି ଆବା, ଧଡ଼ି କଲର ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ये देखुन रामा ग्रीन pro अछि देखुन ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, रामा ରାମା ग्रीन ଗ୍ରୀନ୍ ରେ ବ୍ଲାକ୍। ब्लैक अछि देखुन ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବା, ଏଇଟା ତାର ବଡି ଆସିବା। ଦେଖୁନ୍ झरना पैटर्न दिछे देखुन एटा ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପାନ ପତ୍ର ଡିଜାଇନ ହେଇକରି ଅଛି। हम्म ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ପାନ ପତ୍ର ସିଧା, ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା, ଶାଢୀ ଉଲ୍ଟା ନାଇଁ ନ, ବାକି ଡିଜାଇନ ଏମିତି କରାହେଇଛି। हाँ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବା, एटा डीप पिंक रे अछि देखुन एटा ଏଇଟା ବଡି। बॉडी है देखुन एटा ଦେଖୁନ୍ ତାର କଲର ବି ଗୋଟେ ଅଛି, एटा मोठा टाइप रो अछि नहीं ମୋଠା ଟାଇପ ର ଅଛି। हम्म ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବା, ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ବଡି ଏମିତି ଆସିବା। देखुन गोटे डिजाइन दुईटा कलर देखुन ତାର ଆଉ ବି କଲର ଅଛି, हम्म ଆପଣ ଦୋକାନ କେ ଭିଜିଟ କରିବେ ହେଲେ ଦେଖି ପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ तो 4 लाइन सप्ता अछि ଚାର देखुन ଲାଇନ ସପ୍ତାହ ହେଇକରି ପୁରା ନ୍ୟू ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟାଇପ ର ଅଛି। 3000 भीतर देखुन 4 लाइन सप्ता वाला देखुन साड़ी ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ବାଗି ଲାଗବା। हम्म ବଡ ପିନ୍ଧି ଦେବେ ବେଲେ बड़ ଶାଢୀ ଟେ ପିନ୍ଧଲା ବାଗି ଲାଗବା। हाँ माने के कोई ना परन की माने छोट साड़ी रे हाँ। बोले ଯେ ଦୂର ଦେଖବା ପୁରା ବଡ ଶାଢୀ ହେ କହିବା। हाँ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ବି କଲର ଦେଖୁନ୍ ଖାଲି ଅଲଗା ହେବା, अलग अछि देखुन ଏଇ 3000 ଭିତରେ ରହିବା। हम्म ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ କଲର ଆଇବା, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ରେ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ରେଡ୍। हम्म ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବା, देखुन ना चला एटा देखुन ଆଉ ଏଇଟା ବଡି ଆସିବା, ब्लू रेड ऊपर अछि देखुन ବ୍ଲୁ ରେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ एटा पूरा रेड ऊपर अछि डार्क रेड ଡାର୍କ ରେଡ୍ ହେଇକରି, ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ ହେଇକରି ଅଛି। हाँ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବା, एटा ବ୍ଲାକ୍ चला देखुन एटा हाँ आंचल पूरा रनिंग डिजाइन ଅଛି पूरा। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର ବଡି ଆସିବା। देखुन बॉडी एटा ଏଛେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ, ତାପରେ 5 ରୁ इटा सब 3000 भीतर देखायला ଏଇଟା କିଛି ହଁ ଏଛେନ୍ ଦେଖବା ଏଟା देखुन 5 ରୁ 6.5 भीतर आसवा एटा ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବା, एटा ग्रीन ऊपर रेड अछि देखुन ରେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇକରି ଅଛି। हाँ बॉक्स पैटर्न अछि देखुन ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବା, ଏଇଟା ତାର ବଡି ଆସିବା। ଦେଖୁନ୍ ବଡି ପୁରା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇକରି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଘର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇକରି डिजाइन पूरा यूनिक अच्छे। देखो येलो रो शाइनिंग अछि तपरे देखो। हमर एटा ब्राउन मेहंदी कलर मेहंदी ब्राउन। कलर अछि नै हाँ आंचल मेहंदी आवा हां आ बॉडी टा गोल्डन रे मेरून मेरून अछि गोल्डन ब्राउन मेरून टाइप रो माने शाइनिंग अछि देखो शाइनिंग अच्छे पूरा जेंदा कलर करा ही पूरा शाइनिंग अच्छे। एटा ओडे देखो ए सप्ताह देखो हरिण साड़ी देखो एटा हरिण हाथी भी अछि छै हरिण ना हाथी गछ सब अच्छे सब अछि हां देखो एटा ब्लाउज पीस भी आसबा आ एटा आंचल देखो एटा आंचल आसबा एटा तार बॉडी आसबा देखो देखो बॉडी पूरा एंती रहबा एटा ओडे देखो आसी गला इटा सब रुद्राक्ष बॉर्डर देखाउ छै आरंभ नु रुद्राक्ष जेतकी देखा border। सब रुद्राक्ष बॉर्डर एटा देखो इटा लाइट कलर ऊपर रेड कलर अछि देखो हाँ रेड ब्लैक ब्लैक अछि पिंक लेकिन ब्लैक रो जहां नाइ न बाकी रेड ब्लैक पिंक अच्छे ये ओडे देखो कलर पूरा शाइनिंग पूरा स्टार सबटा रे अच्छे ई कलर पूरा शाइनिंग रहछि देखो एटा पाटो बॉर्डर रे अच्छे देखो आंचल रे पूरा सबटा अच्छे सबटा अछि देखो स्टार हिकरी एटा बॉडी टा एंती आसो देखो दुई लाइन स्टार सबटा अछि देखो दुई लाइन स्टार हिकरी आंचल भी स्टार आबा हां देखो एटा ओडे आसला पाटो धड़ी देन केदा पाटो धड़ी भी देखमा केते सुता धड़ी भी देखमा देखो एटा डबल सबटा ए डबल धड़ी रे आंचल एंती अच्छे हां आ बॉडी तार एंती आसो देखो कलर अच्छे ब्लू ऊपर हमर ऑरेंज एटा ओडे अच्छे रेड रे ब्लैक रेड रे ब्लैक अच्छे डार्क रेड अच्छे एटा डार्क रेड अच्छे देखो एटा तार आंचल आसबा देखो आंचल भी सबटा ही करी अच्छे एटा तार बॉडी आसबा देखो तार कलर भी गुटे अच्छे देखो एटा ब्लू ऊपर रेड अच्छे देखो ब्लू रे रेड सेही सेम सब रहबा देखो
सब सेम रहबा रेट भी सेम ही रहबा एटा ए डबल बॉर्डर एटा देखो डबल बॉर्डर एजन केतेरा डबल बॉर्डर रे ही देखो ए रामा ग्रीन ऊपर ब्लैक अछि एटा ब्लैक एटा आंचल आसबा ब्लैक आंचल आसबा हां आ एटा बॉडी रा रामा ग्रीन ऊपर अछि देखो एटा ओटा देखो ई सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जिवा है सब थरे ब्लाउज पीस आसबा देखो येलो आउ रेड रेड अछि देखो मिक्स मिक्स पैटर्न कलर अछि ही करियो छै एटा आंचल आसबा एटा बॉडी आसबा एटा अपन हल्दी रे पिनले भी माने मस्त लागबा पूरा देखो शाइनिंग रहू जे पूरा साड़ी रा एटा 6 ऊपर के कि पूजा पाठ रे पिनले भी मस्त लागबा एटा 6 ऊपर के अछि एटा ऑरेंज रहै छै देखो ऑरेंज रे मेरून देखो एटा आंचल आसबा माछा बॉर्डर रे देखो माछा बॉर्डर एटा बॉडी आसबा देख एटा ओटा देखो 3 धड़ी 6 धड़ी 6 धड़ी सबटा देखो 6 धड़ी सबटा धड़ी रे नहीं नहीं 6 धड़ी अछि हां सबटा दुई लाइन ऊपरे अछि 3 तले 3 हां 6 धड़ी आ मझी मझी ने स्टार सबटा ही करी अछि दुई लाइन अछि दुई लाइन अछि देखो एटा शाइनिंग पैटर्न अछि देखो पूरा शाइनिंग रहबा कलर एटा तार आंचल आसु जे आंचल देखे दम आंचल पूरा माने देखो सीनरी आंचल अछि हां आंचल दी देखे दम टिके एटा पूरा सीनरी ही करी अछि देखो आंचल देखो सीनरी पूरा अछि सीनरी हिचे पूरा गॉर्जियस साड़ी एटा देखो एटा तार बॉडी बॉडी आसबा शाइनिंग रहबा कलर टा आ एटा से मयूर पंख जेंदा रहसी एटा हेंती अछि साड़ी डिजाइन टा दुई लाइन मयूर अछि देखो दुई लाइन मयूर ही करी अछि देखो एटा तार आंचल आसबा आंचल रे भी मयूर ही करी मयूर अछि हां आ साड़ी रा मयूर रा पंख अछि देखो एछन सोटी के साथ ऊपर देखमा इरा देखो रामा ग्रीन ऊपर अछि देखो एटा उडे एटा साथ ऊपर देखमा हां साथ ऊपर एबे साथ ऊपर देखावा ना देखमा सब देखो एटा तार आंचल आसबा रामा ग्रीन रे ब्लू अछि देखो ब्लू एटा तार बॉडी आसबा देखो देखो एटा ओटे लाइट कलर अछि देखो कॉफी बॉर्डर है एटा हां इने देखो बहुत टे माने जंतु माने अछन देखो एटा देखो आंचलटा देखे दो पल और बॉडी साइड देखमा आंचल देखो पूरा मयूर आंचल पूरा मयूर आ काम पूरा फिनिशिंग अछि पूरा देखो पूरा गार काटला बा ई देखो आंचल साइड ए बॉडी साइड टा देखो नेबे देखो बॉडी साइड टा देखो इने मयूर अछन शंख भी अछि देखो तापर माछ भी अछि देखो सब तार काम करी दिया ही आ धड़ी रे भी मयूर अछि हां देखो एटा लहरी सप्ता ऊपर देखो लहरी सप्ता रे रेड ऊपर रामा ग्रीन देखो रामा ग्रीन कॉफी कलर धड़ी है आंचल लाइडा रहबा बॉडीटा रामा ग्रीन रहबा बॉडीटा रामा ग्रीन रहबा आ गोटे एटा आसी सप्ता ऊपर हार्ट सप्ता ऊपर ऑरेंज ऊपर ब्लू अछि देखो ऑरेंज रे ब्लू देखो एटा तार आंचल आसबा आ बॉडी पूरा एंटी आसबा देखो देखो इने भी 6 लाइन 6टा बॉर्डर अछि देखो 6टा बॉर्डर तले 4 ऊपर 2 एटा अछि इरे सब 7 ऊपर देखाउ सब 7 ऊपर अछि 7 रो 8 भितरे अछि एटा देखो एटा पिंक ऊपर पर्पल है ना हां पर्पल ऊपर कॉफी रहबा पर्पल ऊपर कॉफी है देखो एटा तार आंचल आसबा एटा तार बॉडी आसबा देखो बॉडी रे केते गॉर्जियस लागु छै पूरा गॉर्जियस अछि साड़ीटा पूरा माने कलर पूरा शाइनिंग रहबा हां एथि भी एंदी देखो इने कोणार्क मंदिर अछि हां कोणार्क चक्र आ कोणार्क मंदिर अछि देखो ता डिजाइन पूरा दिया हिजे एरोडे देखो एटा पूरा ग्रीन ऊपर अछि ठीक है ना ग्रीन रे मेरून शाइनिंग ग्रीन ऊपर अछि शाइनिंग ग्रीन ऊपर देखो एटा तार आंचल आसबा तार बॉर्डरटा देखो इने ओडे बॉर्डरटा ओटे यूनिक देइ छै ठीक है यूनिक दिया ई देखो हां देखो लाइट कलर एगोरी डिजाइन पूरा अलगा 1 इंची बॉर्डर लिखे दी सॉरी कान 10 इंची बॉर्डर लिखे 10 इंची बॉर्डर भाई हां देखो माछा बॉर्डर देखो एटा सब 8000 भितरे अछि एजन चौड़ा बॉर्डर माने गुटे गुटे देखि दमा सिंगल बॉर्डर ऊपर चौड़ा बॉर्डर केते रो स्टार्ट हमनो चौड़ा बॉर्डर अपन 6000 ऊपर स्टार्ट पाइबे आ सब डिजाइन माने अलगा रहबा अलगा अलगा रहबा ना सब डिजाइन अलगा अलगा रहबा प्राइस हमें नहीं बताओ प्राइस जन को जानवर अच्छे व्हाट्सएप रे मैसेज करबे हमें तार प्राइस बते दमो हां स्क्रीनशॉट पठाबे प्राइस मेंशन कर देबे से देखो एटा आंचल आसबा ता एटा बॉडी आसबा देखो
बॉडी आमकोसी डिजाइन आमकोसी डिजाइन अछि देखो हाँ ब्लू ऊपर हमर रेड अछि रेड अच्छे ए देखो पेरे पेरे डिजाइन टी अछि पेरे ना डिजाइन करी अच्छे हां एटा हमें सब रेट रो मेसेज करी देखामा हां देखो एटा तार आंचल आसबा पूरा डिजाइन हिगरी अच्छे हां माने साड़ी देखो केते गॉर्जियस लागो देखो गॉर्जियस दिखवा आ एटा तो लाइट रे हां बाकी खरा के पले गले आउ गॉर्जियस किनले तो पूरा आउ गॉर्जियस लागो इला आउ गॉर्जियस दिखवा देखो एटा उठे देखो इटा भी देखो पेरे पेरे डिजाइन अछि देखो एटा पेरे पेरे नहीं टिके चेंज अच्छे इधर हां लाइट कलर ऊपर अछि नै लाइट कलर ऊपर अछि मोठा मोठा टाइप रो अछि पूरा यूनिक पैटर्न हिगरी अछि एटा तार आंचल आसु जे एटा तार बॉडी आसो देखो पूरा पैटर्न पूरा यूनिक अछि काहे कि मिलन काम हे जे कि नै पूरा पैटर्न यूनिक अछि पूरा मिलन अछि देखो टिके भी अलगा न पूरा मिलन बॉडी सारा मिलन अछि देखो हां एटा सब हे 8 रु 8.5 भितरे पड़वा देखो 8 रु 8.5 भितरे आसो एटा सब गोटे जोड़े हमें कम रेट रो भी देखो बाकी सब हे 8 8.5 এটা সব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার হিকরি আছে এ দেখো এটা তার আঁচল আসবা पर्पल कलर ऊपर शाइनिंग कलर रहबा आउ तार एटा रस्ट कलर आबा रस्ट कलर আছে দেখুন आउ देखुन सिंगल धड़ी पैटर्न नुआ डिजाइन আছে ব্লু উপরে গ্রিন আছে দেখুন ব্লু রে রামা গ্রিন দেখুন এটা তার আঁচল আসুজি আঁচলটা রামা গ্রিন আছে দেখুন আঁচল পুরা রামা গ্রিন আর পুরা ডিজাইন অলগা আদার বডিটা এন্দি আসবা বডিটা ব্লু উপরে আছে দেখুন पूरा डिजाइन पूरा यूनिक আছে এটা ওরে দেখুন ব্লু উপরে লাইট কলর আছে লাইট কলর হে করে ধড়িটা রেড আছে দেখুন তার আঁচল আঁচল পুরা এন্দি আসবা আঁচলটা পুরো রেড কলর আসবা রেড কলর হে করে আছে আর তার বডিটা এন্দি আসবা ব্লু উপরে লাইট রেড ব্লু রে লাইট কলর এটা ওটা দেখুন ফ্যান্সি বর্ডার হে করে আছে দেখুন ফ্যান্সি বর্ডার দেখুন এটা মঝিরে বহুত ডিমান্ড হেলা লেকিন বহুত ডিমান্ড আছে এটা এছন भी ডিমান্ড আছে শ্রীযন্ত্র দেখুন এটা আছে হ্যাঁ আঁচল পুরা শ্রীযন্ত্র হে করে আছে হ্যাঁ আর বডি সেটটা এন্দি रहबा বডিটা রামা গ্রিন উপরে আছে রামা গ্রিন হে করে रहबा আর তার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আসবা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে দেখুন পুরা আও দেখুন আমার ব্লাউজ ওয়ার্ক বলনে भी আছে দেখুন আর গোটা দেখুন হোমলাইন রে যেন দিয়া আইতলা এটা যেটা কি দীপো শাড়ি দেখুন দীপো শাড়ি দেখুন দীপো শাড়ি যেটা কি নয়া আইয়ে পুরা আই তার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আছে পুরা বডি রে পুরা দীপো দীপো আছে দীপো হে করি আইবা দেখুন এটা তার আঁচল আসুছে রেড কলরে দেখুন রেড কলর হে করি আছে এটার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আছে দেখুন এটার জুড়ে কলর আছে अवेलेबल আছে এটা ব্লু রে গুটে আছে আর গ্রিন রে গুটে আছে দেখুন এটা বডি এ দেখুন দেখুন এটা তার বডি আসবা পুরা এন্তি रहबा পুরা ইউনিক হে করি প্যাটার্ন এটা মাছা বর্ডারে আছে মাছা বর্ডার হে করি আছে আর ওটা দেখুন নয়া তার ফ্যান্সি বর্ডার আগ্রহ भी আইতলা लेकिन সেটা গুটে ডিজাইন রে আইতলা এতরে তার ডিজাইন भी আসি গলা ন বডি ডিজাইনটা ধড়ি খালি সেইটা আছে কফি উপরে আছে বোধে হ্যাঁ এটা কফি রে রেড আছে কফি রেড মিক্স আছে এটা হ্যাঁ এটা খালি গুটে ডিজাইন রে আপন দেখিଥିଲେ সে কোଣାର୍କ চক্র উপরে ডিজাইন থিলা এটা এটার বডি ডিজাইনটা भी চেঞ্জ হলা ন আচ্ছা ঠিক আছে দেখুন খালি আঁচলটা সেইটা রইছে হ্যাঁ বাকি বডি ডিজাইনটা অলগা আছে দেখুন দেখুন তার বডি ডিজাইন এটা তার বডি ডিজাইন रहबा पूरा দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন কাম দেখুন পুরো বারিক বারিক কাম আছে বারিক কাম আছে পুরো ভরি ভরি করে কাম করা है আর আঁচল আর এটা সুতা भी নাই বাহারে দেখুন দেখুন এটা সুতা भी আপন যেতে भी নক রে এটা করুন পিছে না বাহারে পুরো সুতা বাঁধি করে করা है দেখুন আর তার এটার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আসবা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এই দে तो निखिल भाई ने काना काना मिली परवा हमें तो वैरायटी देखे ही थान कपड़ा ड्रेस सेट रो हां आउ जेन बियागोरिया रे बियागोर बरु करे जेन गामछा सबु साया फाया जेन जहा जहा लागसी सबु अवेलेबल अछि अपन गुटे दुकान के आसी करी ऑल आइटम माने इनु नहीं पारबे गामछा नो नहीं करी कम रेट रो साड़ी भी आउ बियागोरिया देबार थिबार सबु बरु घ ए हमर
ନାଇଁ କହିସନ୍ हाँ माने गुटे जगह के आसले सब ओवरऑल सब जिनिस पाई पारबे ऑल राउंडर सब पाइबे हाँ कपड़ा आइटम सब पाई पारबे सब पाई पारबे और जाके इयरिंग भी नेवार अच्छे देखो संबलपुरी इयरिंग भी अच्छे देखो नियाडा इयरिंग्स माने भी अच्छे देखो फास्ट वीडियो रे देखाई दिनु हाँ एरा भी अच्छे एरा तो ऐसन उला है हाँ आ भी एक्स्ट्रा पीस माने अच्छे हाँ तो माने बाकी देखि एटा हमें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं नहीं दो हाँ जेते बेले ऑनलाइन अवेलेबल होइबा सेही वीडियो रे ही आपन को ऑनलाइन अच्छे पूरा कहि दमु हाँ हाँ एदार ऐसन चाली जे हाँ प्रोसेसिंग एना ऑनलाइन रे भी देई पारमा एंता चाली जे कामटा तार ऐसे आपण ऑफलाइन आसिकर दुकान के आसिकर विजिट करि पारबे देखि पारबे देखि करि भी नहीं पारबे आ ऑनलाइन जेतेले हेई जीवा संगे संग वीडियो बनाई करी आपन को एटा अपडेट दिया हवा आउ तो वैरायटी सब अछि बहुत सारा वैरायटी अछि आ एड्रेस भी मैं बते देमी आपण जेन माने संबलपुर आसुजन संबलपुर रेलवे स्टेशन आडू आउजन रेलवे स्टेशन पाखे देखबे गुटे ओवरब्रिज टे जाई जे से ओवरब्रिज के चढ़वार नै न ओवरब्रिज रो तलाडू आसी करी भारती स्टेशनरी बोली गुटे छक अछि नु भारती स्टेशनरी बोली दुकान अछि सेनु आपण लेफ्ट काटी देबे लेफ्ट रो पूरा सीधा आबे केनसी गली नली किछि झुकवा नै सीधा आबे एनु अग्रसेन भवन थिबा अग्रसेन भवन जस्ट टिके आके एनु निशिता हैंडलूम भी बोर्ड लागी जे आ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोर्ड लागी जे सेही नु एरो मार्क दुई बोर्ड रो एरो मार्क अछि से एरो मार्क रो पूरा सीधा आसबे एनु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आसबा तार आउ टिके आके आबे ना लेबे 5-10 मिनिट हवा आसबे हेनो बोर्ड लागी जे गेट रे निशिता हैंडलूम पूरा बोर्ड लागी बैनर लागी जे सेही भीतर पले आसबे तो एड्रेस तो जान ले मोबाइल नंबर भी तो शो हो जे जेन माने नाइ भी पाइबे हमको कॉल करि पारबे तीनटा नंबर शो हो जे तीन ही नंबर रे कॉल करबे बाय चांस तीन ही जन किछि काम रे बिजी थनु या तो कस्टमर भी थिले काई कस्टमर माने भी आसुजन बहुत टे એટલે ઘા ઘા ફોન ઉઠે ନେବେ लेकिन ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରୁଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ଘା ଘା ନାଇଁ ଉଠାନ୍ କାହିଁ ସେମାନେ ବି ତ କାମରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ହେଲେ ହେଟା କରାହଉଛି तो इटा थिला हमर आजिरर कलेक्शन तो कलेक्शन केनता लागला टिके मेसेज माध्यम रे बताबे आ वीडियो रे यदि नवा थिबे सब्सक्राइब करबे लाइक कमेंट शेयर करबे ठीक अछि रहमा भाई जोहार।